mojej własnej bibliotece znajdowałyby się same książki z tematyki botanicznej, takie jak ta, które informowałyby czytelników o najciekawszych gatunkach, jak je pielęgnować i skąd pochodzą. Bibliotekę nazwałabym liściaste i zapraszałabym do niej nie tylko autorów i pisarzy, ale także botaników, by przybliżyć ludziom, jak bardzo fascynujący jest świat roślin. La mia biblioteca si chiamerebbe Il Rifugio e avrebbe libri principalmente fantascientifici e fantasy oppure filosofici. Non ci sarebbe molto spazio per le biografie oppure per i libri di self-help e inviterei autori quali Orwell, Asimov oppure Luigi Pirandello, Dante Alighieri. Mi piacerebbe molto parlare con loro e condividere un po' di opinioni. Ако имам своя библиотека, тя би се казвала Дон Кихот, като в нея би имало много и различни книги, от фентаси до поезия, до класика, абсолютно всичко. И от време на време бих канила различни автори, като Георги Господинов и Иво Иванов, те са български, да гостуват, както и чуждестранни като Фредрик Бакман и Джей Кей Роулинг. Olá a todos, de mim e dos meus livros. Uma coisa que às vezes me chateia em algumas bibliotecas é terem uma secção de língua estrangeira muito pouco desenvolvida. Então, se eu tivesse a minha própria biblioteca, eu faria um esforço de ser uma biblioteca completamente internacional, com as obras clássicas de todas as línguas do mundo, escritas nos seus idiomas originais, de forma a que qualquer pessoa pudesse aceder a elas. Si yo tingués una biblioteca, estaría dedicada a la literatura catalana, segurament. Anomenada algo com Can Andreu. Voldria compartir la riquesa que es troba als llibres catalans, que lamentablement està poc reconeguda globalment. De veritat, vol que tothom pugui gaudir d'un bon conte en català. Dag! Mijn favoriete bibliotheek, hè? Mijn favoriete bibliotheek is Weston Park Library van de Universiteit van Sheffield. Die is in 1959 geopend door de beroemde dichter T.S. Eliot. Maar het enige wat ik nu heb is een paar boeken die ik heb geleend van de bibliotheek. Ik hoop dat die snel weer open gaat, want ik mis hem. Ma bibliothèque préférée, c'est la bibliothèque de chez mes parents. La bibliothèque où je vais depuis que j'ai 4 ans et celle où je vais encore régulièrement pour prendre des livres, des CD et des DVD. C'est la bibliothèque qui m'a vu grandir. C'est grâce à elle aussi que j'ai pu découvrir plein d'auteurs, plein de livres. Celle qui m'a vu grandir et évoluer aussi, passer du rayon enfant au rayon adulte. C'est ça, c'est ma bibliothèque préférée. 我对于图书馆最深的印象就是高中的时候，我作为图书管理员，每周四都会帮老师整理书籍、归还书籍。那工作之余，我也会借阅一些自己想看的书。 I think my favorite library is my high school library. There were so many books, they wouldn't fit on the bookshelves anymore. They were on the floor, on the chairs, on the tables, and there were more and more coming every week. Our head teacher was crazy about buying new books for us to read. So he would go to the local bookstore and buy all the new ones. So we had more and more coming every week. So much to choose from, it was amazing. Jeg husker godt lugten af gamle bøger i det lille bibliotek i min grundskole på landet. Det var et meget mørkt sted, der skabte en unik stemning, som er svært at sammenligne med noget andet. Jeg husker, hvor dejligt det var, og hvilken følelse af sikkerhed og ikke klaustrofobi overraskende nok det sted gav mig. Dette sted specialitet ligger i, at min nysgerrighed over for mennesker, steder og verden begyndte at udvikle sig. My favourite library has to be the IC in Sheffield because the views from all the windows in there of the Sheffield skyline are just fantastic. Mitt favoritbibliotek skulle faktiskt vara Main Library på UCL, mitt universitet i London. Även om det är jättesvårt att hitta plats där att studera. Men det är mitt favorit eftersom den är väldigt stort, jättegammalt och har typ knär i trägolv och mjukljus. Så att man känner sig mysig där. Is bralum laurna agus siopa laur. Nuair bhí mé níos óga chuí mé go dtí an leirlinn gach seachtain agus fuair mé leir nua. Ceapan go bhfuil leabhar 6 sus óna saoil gnóthach agus nuair bhí mé níos óga
Bhí mo leabhar 6 mo cóide agus is brala mé. Yo realmente no voy mucho a la biblioteca, pero siempre que voy hay un libro que me llama la atención. Por ejemplo, la última vez me llamó la atención un libro de fotografía sobre retratos de gente inglesa con una descripción corta y el autor describía esa situación de la persona fotografiada. Y se me hizo interesante ver que cada uno tiene sus cargas y su forma de lidiar con esas cargas. Это моя любимая библиотека. Библиотека Бистона в Англии. Когда я была моложе, я читала каждый вечер. Каждый вечер в этой библиотеке, пока мама работала. Я читала много книг. Я любила читать книги. А сейчас я тоже люблю читать κνήγι. Η μου βιβλιοθήκη είναι στο Κερατσίνι, στην περιοχή που μεγάλωσα. Και εκεί είναι η Δημοτική Βιβλιοθήκη, η οποία έχει υποστηριχθεί από το Ίδρυμα Νιάρχος. Είναι πάρα πολύ άνετη, πάρα πολύ δροσερή. Και αυτό που μου άρεσε περισσότερο είναι ότι όταν πηγαίναμε με τις φίλες μου να διαβάσουμε για τις πανελλαδικές στο Λύκειο, είχε τόση ζέστη έξω, που όταν έμπαινες μέσα και ήταν όλα τα air condition ανοιχτά και είχε όλη αυτή την όαση, το μόνο που ήθελες να κάνεις είναι να κάτσεις και να διαβάσεις. Bok, moje ime je Maja i moja najdraža knjižnica nalazi se u gradu Ivanić-gradu, u mom rodnom gradu u Hrvatskoj. Iako već duže vrijeme nisam članica, budući da trenutno živim u Nizozemskoj, to je još uvijek moja najdraža knjižnica, upravo zato što sam tamo znala provoditi nebrojene sate kao klinac. My favorite library is Central Library in Reading because it's massive and has a big children's section where they can play and read their books and make as much noise as they want, but also has a quiet study space. The best thing about it though is that it has a section with books in all sorts of different languages and comfy window seats where you can just sit and relax and read and watch all the people. En het is de boekenkast die hier achter mij staat. Het is de boekenkast van een zomerhuis in Frankrijk, een familiehuis. En zoals je kan zien, er staan boeken in die we eigenlijk alleen maar in de zomer lezen. Het is Georges Simenon. Heel veel Charles Dickens, dikke boeken die je alleen kunt lezen als je heel veel tijd hebt. Dan kun je lekker onder een boom gaan zitten in de tuin of zo. En dat is eigenlijk mijn favoriete bibliotheek of mijn favoriete boekenkast. Mój wolontariat, który odbywałem jak byłem w podstawówce, poznałem wtedy wszystkie starsze panie, które tam pracowały i pomagałem im w dokumentacji, w pieczątkach. I poznałem wtedy bardzo dużo ludzi i to mi pokazało, że biblioteka nie musi być tylko skupiona na byciu cichym i poważnym, tylko jest to tak naprawdę miejsce tworzone przez ludzi, dla ludzi, w otoczeniu książek. Mihi nomen Julia est. Recordatio mea de biblioteca est ea cum parva eram in biblioteca habitare volebam. In ea plus spatium erat quam in casa mea. Atque biblioteca multo plus libros habet, quam domi in pegmatibus. One of my favorite library memories was falling asleep in the music library at my university before an orchestra rehearsal and waking up after a nap on the first floor, and on my way running out, walking past a box of records and CDs and almost doubling my collection in one day with some nice Beethoven string quartet. Θυμάμαι τη σχολική μου βιβλιοθήκη ως μέρος που μπορούσα μέσα στη ησυχία μου να ακούσω τις σκέψεις μου. Η βιβλιοθήκη έχει δύο δωμάτια. Το ένα είναι ανοιχτό για όλους, ενώ στο δεύτερο πήγαινα μέσα και βρίσκα τα βιβλία που με ενδιαφέραν. Μπαίνοντας μέσα ένιωθα ότι άλλαζα το σχολείο για λίγο σε ένα μαγικό τοπίο, μακριά από τη φασαρία, τις γραφείες του εξωκόσμου. Μόνο εγώ και οι σκέψεις μου μαζί με τα βιβλία. In der Bibliothek, glaube ich, war unsere Lesenacht in der 3. Klasse Volksschule. Da haben wir alle zusammen in der Bibliothek übernachtet, haben zusammen auch Marshmallows und Lagerfeuer im Schulhof gemacht, ganz viel Süßigkeiten gegessen, Verstecken in der Schule gespielt und ja, durften halt so lange aufbleiben, wie wir wollten und haben alle zusammen gelesen. Ich glaube, das war so mein Highlight. My favourite memory of a library would probably be a school trip where we all had to dress up as Victorians, and I remember sitting in the window of my local library trying to read Wuthering Heights in my long black skirt and my little cardigan.
Nu am o singură amintire preferată într-o bibliotecă, am multe. Îmi plăcea să mă plimb printre rândurile nenumărate de rafturi cu cărți, să mă simt în siguranță în acea liniște, înconjurată de atâtea posibilități, de povești care așteptau ca și mine, cu sufletul la gură, să le aleg și să le trăiesc. One fond memory I have of going to the library is when my granddad used to walk me home from school. We would stop off at the library on our way home and he would collect the books that he wanted to read for the following week. And I always remember being really impressed at the fact that he could read multiple books in 1 week. Så det som jeg likte best ved biblioteket da jeg var barn, var at jeg alltid lånte bøker som ikke interesserte noen. Og jeg følte som en oppdager, og bibliotekarene sa alltid at jeg er veldig ambisiøs, så ja, det likte jeg best. I remember that the one book which I have borrowed the most times from the library was The Chronicles of Narnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe. I was nearly 10 years old when I have read this for the first time. Also, the fact that it was my first book which I have read in one day made it more extraordinary. I have just fallen in love with reading after this experience. أحسن ذكرى ليا في مكتبة هي في مكتبة المدرسة. كنت دايما بروح مع أهلي عشان نستلف كتب أقراها في الصيف، أي نوع كتاب وبأي لغة. بس أنا كنت ساعتها بقرا كتب لرول دال، كان في بالذات كتاب اسمه The BFG، كنت خلاص قريته وخلصته. بس كنت دايما لو رحت المكتبة استلف أي كتاب كنت لازم أعدي على الكتاب أتأكد إن هو موجود وفي منه على الأقل نسخة أو نسختين عشان الناس كلها تقرا منه. Uno de mis recuerdos favoritos de la biblioteca es cuando tenía alrededor de 12 o 13 años y me escapaba de clase de matemáticas porque odiaba matemáticas y me quedaba leyendo miles de libros en un huequito, escondida en una parte de la biblioteca sin que nadie se dé cuenta y horas pasaban hasta que regresaba a la clase. Moje najpiękniejsze wspomnienie z biblioteki to kiedy w 3. klasie pani bibliotekarka chowała mnie gdzieś tam za półkami i pozwalała mi czytać Chłopców z Placu Broni Ferencza Molnara. Jedna z piękniejszych książek, gdyż byłem jeszcze po prostu za młody. Wtedy się o to jeszcze dbało. I wszystkie książki Juliusza Verne, które cudownie rozwijają wyobraźnię. Poza tym zajmuję się nagrywaniem książek, więc uwielbiam książki. Een boek uit Western